السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک امپورٹنٹ چیپٹر کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں جو آپ کی بک میں ہے آن پیج نمبر 111، اور یہ ایک پلے ہے جس میں جو ہے ایک ڈرامہ کی صورت میں ایک فکشن کو ڈالا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں تھوڑا پڑھیں گے۔ A strange trial. Children of all ages as well as adults have been delighted and charmed by Lewis Carroll's Alice in Wonderland. The author invented this story to amuse Alice, a 10-year-old girl. The little girl Alice in the story has a strange and wonderful dream, which begins with her following a rabbit into its hole. She finds herself in a new world where she meets all kinds of unusual creatures who talk to her and lead her into a series of adventures. In this play, we see Alice attending a strange trial. Enter Alice in front of the curtain, looking lost and bewildered. اب کہتے ہیں یہ جو یہ پلے ہے اسٹرینج ٹرائل جو ہے یہ اس سے پہلے ہم نے 7th کلاس میں پڑھا تھا الائس ان ونڈرلینڈ، وہ لکھا تھا لیوس کیرول نے لکھا تھا، جس میں جو ایک فکشن سٹوری تھی جس میں الائس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ کس طرح ڈورماؤس مارچ ہیئر کے پاس بیٹھتی ہے، وہ بھی ایک فکشن سٹوری ہے، ایک پلے ہے۔ تو یہاں پہ بھی اب ہم آج اسی الائس کے بارے میں ایک سٹوری پڑھیں گے جو 10-year-old گرل ہوتی ہے۔ وہ ایک عجیب و غریب اور خوبصورت سا خواب دیکھتی ہے جس میں وہ ایک ریبٹ کے پیچھے چلی جاتی ہے، اور اس ریبٹ کے ہول کے بعد وہ ایک نئی، جب وہ اس ہول میں چلی جاتی ہے تو وہ ایک نئی دنیا کو وہاں پہ دیکھتی ہے۔ وہاں پہ الگ الگ سے اس کو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق مل جاتی ہے، اور وہ ان کے ساتھ کیسے کیسے تجربے کرتی ہے۔ تو اب یہ اسٹرینج ٹرائل جو ہے اس میں ہم الائس کا دیکھیں گے کہ کس طرح کیا ہوتا ہے الائس کے ساتھ۔ Lies, dear, dear, how care everything is today. I wonder if I have been changed in the night. Let me think. Was I the same when I got up this morning? I remember following a white rabbit. I entered the rabbit hole behind it. Then I saw a whole lot of odd creatures who said odd things and even acted oddly. I talked to the king and the queen and attended the mad tea party. I remember drinking a strange liquid which made me grow smaller. Then I ate a cake and began to grow larger again. اب یہ خود سے کہتی ہے کہ کیا میں اسی دن میں ہوں لاسٹ نائٹ جب میں نے اپنے آپ کو دیکھا تھا، مجھے لگتا ہے کچھ چینج ہوئی ہے۔ یہ سوچ رہی ہے خود کے ساتھ کہ نہیں، یہ مارننگ ویسی مارننگ نہیں ہے۔ میں نے کل ایک رات کو ایک ریبٹ کے پیچھے مطلب کل کی مارننگ جو تھی تب میں ایک ریبٹ کے پیچھے گئی تھی، پھر میں اس ریبٹ کے پیچھے ایک ہول میں پہنچی تھی، اور وہاں پہ میں نے بہت ساری عجیب و غریب اللہ کی مخلوق دیکھی تھی، اور وہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہے تھے وہاں پہ میں نے بادشاہ اور اس کی وائف کو ان کے ساتھ ایک پارٹی اٹینڈ کی، اور وہاں پہ مجھے کچھ پلایا گیا تھا، کچھ عجیب طریقے کا لکوڈ دیا گیا تھا جس کی وجہ سے میں نے وہاں پہ وہ پیا تھا، جس کی وجہ سے میں چھوٹی ہو گئی تھی، اور میں نے مطلب اور پھر میں نے کیک ایک کھایا تھا جس کی وجہ سے میں پھر سے اپنی ہائٹ میں واپس آ گئی تھی۔ Oh dear, I feel so different, but if I am not the same, the question is who is the world I am? Who in the world am I? That is the puzzle. یہ کہتا ہے لیکن میں اب تو بہت ڈفرینٹ ہوں، میں ویسی ہوں ہی نہیں جیسی میں کل تھی، لیکن اب جس دنیا میں آ گئی ہوں یہ دنیا کیا ہے؟ لیکن یہ ایک پازل ہے۔ I am sure not Ada, for she had long wrinkled, and I am sure I can't be Mabel, for I know so much and she knows so little. Besides, she is she and I am I, and oh how puzzling it all is. Let me see if I know all the things I used to know. 4 times 5 is 12 and 4 times 6 is 13. That's wrong. I know. Let's try geography. London is the capital of Paris and Paris is the capital of Rome. And no, that's all wrong too. Will someone tell me what's happening? اب یہ کہتی ہے کہ کل جب میں کل کی مطلب جب اس کو یاد آتا ہے پچھلا، یہ کہتی ہے جب میں کل تھی میں کسی اور دنیا میں تھی، تو آج میں کسی اور دنیا میں پہنچ گئی ہوں، یہ ایک پازل بن گیا ہے میرے لیے۔ یہ کہتے ہیں میں شیور ہوں میں اڈا نہیں ہوں، یہ ایک لڑکی ہوتی ہے، یہ کہتے شی ہیز لانگ
रिंगलेट्स, उसको जो है उसको लंबी लंबी रिंगलेट्स लगा के थी, रिंग्स ना रिंगलेट्स लंबी लंबी लगा के होती है। और मैबल भी मैं नहीं हो सकती हूँ क्योंकि उसको ज़्यादा कुछ पता नहीं है। और लेकिन वो है वो मैब अडा अडा है, मैबल मैबल है, लेकिन मैं हूँ। और लेकिन इसको खुद से भी अजीब सा, मतलब अपना आप अजीब सा लग रहा था। चलो अब मैं खुद को एक टेस्ट करूँगी, मैं देखूँगी कि मुझे सारी चीज़ें याद है कि नहीं। फिर ये कहती है जब हम 4 × 5 लिखते हैं वो 12 के बराबर होता है, 4 × 6 13 के बराबर होता है। लेकिन ये खुद से कहती है कि ये गलत है, क्योंकि इसको पता होता है कि मतलब ये असल में एक ड्रीम देख रही होती है, ख्वाब देख रही होती है। उसमें ये अजीब सी सिचुएशंस में होती है, जैसे हम भी कभी ख्वाब देखते हैं, हमें पता नहीं होता है हम कहाँ पहुँच गए होते हैं। उसके बाद ये कहती है चलो अब मैं जियोग्राफी का टेस्ट देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि मुझे जियोग्राफी का कितना पता है। ये कहती है लंदन जो है वो पेरिस का कैपिटल है, पेरिस का कैपिटल रोम है। लेकिन फिर से ये कहती है कि नहीं, ये भी गलत है। फिर खुद से कहती है अब ये क्या मेरे साथ हो रहा है। वॉइस ऑफ स्टेज द ट्रायल begins. Alice, what trial is it? Enter Griffon. It takes Alice by the hand and hurries off. Griffon, come on Alice, where are we going? अब जब ये इसको इस सपने में देख रही होती है, एक स्टेज पे होती है, वहाँ पे एक आवाज़ आती है, जो सिर्फ आवाज़ ही होती है। उस वहाँ पे इसको कहते हैं ट्रायल जो है वो बिगिन हो गई, ट्रायल जो है वो शुरू हो गई। एलाइस कहते हैं कौन सी ट्रायल? एंटर ग्रेफॉन, इट टेक्स एलाइस बाय द हैंड एंड हरीज ऑफ। ग्राफॉन जो है वहाँ पे ये एक हम कह सकते हैं जो ग्राफॉन होता है वो एक मॉन्स्टर होता है, मतलब अजीबो गरीब, जिसका सिर अजीब सा हो, उसकी जो बॉडी है वो अजीब सा हो। यानी कि यूजुअली उसकी बॉडी लाइन की बॉडी के जैसी होती है और जो उसका सिर होता है वो ईगल के जैसा होता है। और ये ग्राफॉन इसको कहता है कम ऑन। एलाइस कहती है हम कहाँ जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना डिस्कस करेंगे इस प्ले के बारे में। होप हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से सेकंड पार्ट इसका पढ़ेंगे। होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। स्टे होम, स्टे सेफ।